तकवीन 38वां बाब। यहूदा और तामार। और उस वक्त यूं हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा हुआ और एक अदुलामी शख्स हेरा नामी के यहाँ गया, और यहूदा ने वहां शो नाम एक किनानी मर्द की बेटी को देखा और उसे ब्याहा और उससे खलवत की। वो हामिला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ और उसका नाम ईर रखा। और उसे फिर हमल हुआ और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम ओनान रखा। और वो फिर हामिला हुई और उससे बेटा हुआ और उसका नाम शीला रखा। और उसकी पैदाइश के वक्त वो किजेब में थी। और यहूदा ने अपने पहलौठे ईर के लिए एक औरत ब्याही जिसका नाम तामार था। और ईर यहूदा का पहलौठा खुदावंद की निगाह में शरीर था, इसलिए खुदावंद ने उसे मार दिया। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और उससे ब्याह कर और अपने भाई के लिए नस्ल कायम कर। लेकिन ओनान ने जाना कि ये मेरी नस्ल ना कहलाएगी, तो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी से खलवत करता तो नुत्फा जमीन पर जाया करता, ता ना हो कि उसके भाई की उससे नस्ल हो। और उसका ये काम खुदावंद की निगाह में बुरा था, इसलिए उसने उसे भी मार दिया। तब यहूदा ने अपनी बहू तामार से कहा कि अपने बाप के घर में बैठी रह जब तक कि मेरा बेटा शीला बड़ा हो, क्योंकि उसने कहा ना हो कि वो भी अपने भाइयों की तरह मर जाए। लहजा तामार जाकर अपने बाप के घर में रहने लगी। और बहुत दिन गुजर गए तो शू की बेटी यहूदा की बीवी मर गई। और जब यहूदा तसल्ली पजीर हुआ तो वह अपनी भेड़ों की पश्म कतरने वालों के पास तिमनत में अपने दोस्त हीरा उदुलामी के साथ गया। और तामार को खबर दी गई और कहा गया कि देख तेरा ससुर अपनी भेड़ों की पश्म कतरने के लिए तिमनत को जाता है। तब उसने अपनी बेवगी के कपड़ों को उतारा और बुर्का ओढ़ा और निकाब डाला और इनाम के तिराहे में जो तिमनत के रास्ते पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि शीला बड़ा हुआ और मुझे उसकी बीवी नहीं बनाया। यहूदा ने उसे देखकर समझा कि कोई फाहिशा, क्योंकि वो अपना मुंह छुपाए हुए थी। और वो राह से उसकी तरफ फिरा और उससे कहा, आ मेरे साथ खलवत कर, क्योंकि उसने ना जाना कि ये मेरी बहू है। वो बोली कि खलवत करने के लिए तू मुझे क्या देगा? वो बोला, मैं गले में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेजूंगा। उसने कहा, जब तक तू उसे भेजे मुझे कुछ गिरो दे। वो बोला, मैं तुझे क्या गिरो दूं?
وہ بولی، اپنی خاتم اور ڈوری اور عصا جو تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے وہ اسے دے دی، اس کے ساتھ خلوت کی اور وہ اس سے حاملہ ہوئی۔ تب وہ اٹھی اور چلی گئی اور برقع اتار دیا اور بیوگی کے کپڑے پہن لیے، اور یہودا نے اپنے عدولامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے ہاتھ سے اپنا گروہ واپس لے، مگر اس نے اسے نہ پائے۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ فحشہ جو انعام میں راستے پر ہوتی تھی کہاں ہے؟ وہ بولے، یہاں کوئی فحشہ ہرگز نہ تھی۔ تب وہ یہودا کے پاس واپس آیا اور کہا کہ میں اسے پا نہیں سکا، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی فحشہ ہرگز نہ تھی۔ یہودا بولا، وہ چیزیں وہی لے، نہ ہو کہ لوگ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کریں۔ دیکھ، میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا، پر تو نے اسے نہ پایا۔ اور قریباً 3 مہینے گزرنے کے بعد یہودا کو بتایا گیا کہ تیری بہو تامار نے زنا کیا، اور دیکھ، اسے زنا کا حمل بھی ہے۔ یہودا بولا کہ اسے باہر لاؤ تاکہ اسے جلایا جائے۔ جب وہ باہر نکالی گئی تو اس نے اپنے سسر کو کہلا بھیجا کہ جس شخص کی یہ چیزیں ہیں اسی سے میں حاملہ ہوں، اور کہا، دریافت کرو کہ یہ خاتم اور ڈوری اور یہ عصا کس کا ہے؟ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے شیلا کی بیوی نہ بنایا، لیکن آگے کو وہ اس سے ہم بستر نہ ہوا، اور اس کے جننے کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے شکم میں جڑواں ہے، اور جب وہ جننے لگی تو ایک نے اپنا ہاتھ نکالا اور دائی نے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں سرخ دھاگا باندھ کر کہا کہ یہ پہلے نکلا۔ تب اس نے اپنا ہاتھ اندر کھینچ لیا اور وہیں اس کا بھائی نکل آیا۔ تو وہ بولی، تو نے اپنے لیے کیسے درز بنا لی؟ سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ بعد اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں سرخ دھاگا بندھا تھا نکل آیا، اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔